Kesenangan enam tabi Malaysia Madani miampai ke Doha idikijri id kabar adusun dan sedepan ditih tada kuasa kotoru tulan kotoru tahun 2025. Binata god iso talon-alun mantad Sabah Kuma Kalimantan id kapampai projek peneridangan wagu talon-alun mantad kelabakan Kuma Simanggaris id Piulitan Malaysia Indonesia. Pemansayan talon-alun wagu di lopo piramut ralan kiaro mantad ralan sapulut kalabakan kumaid piwalitan Indonesia kisinadud 2.8 kilometer. Ilan na pa nga kapampait pemansayan isaralan sapulut piramut at kampung sarudong laut kisinadud 2.4 kilometer. Menteri Kerja Tagaya Dato' Insinyur Syahelmi Yahya Minaboros perintah pisampuruan mayad Kementerian Kerja Tagaya pinapatumbayad pangilan karimpunan kawawan sayay mentok projek isariwad rolling plan katolu abapayan Malaysia Kahapadam 2. Terdapat satu lagi cadangan jalan raya menuju ke sempadan Bantul, Pensiangan, iaitu projek membina jalan dari Pekan Pagalungan ke Pekan Sempadan Bantul, daerah Pensiangan, Sabah yang telah pun diluluskan dalam Rolling Plan 3 Rancangan Malaysia ke-12 di bawah program Jalan Luar Bandar biayaan Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dan sekarang dalam proses perolehan. Kerja-kerja di lapangan seperti kerja ukur tanah, utility mapping dan kerja penyiasatan tanah sedang giat dilaksanakan bagi menyediakan data dan maklumat untuk melengkapkan kajian dan reka bentuk projek berkenaan. Ia napang suminimbar penguatan adun sindumin Dato' Dr. Yusuf Yaakob id pitimungan Dewan Undangan Pogun Dun Sabah Kahapadam 6. Sabah nakatilombus nakanu kabaruan id kaganan pamurunan miampai gatang kapopuan timpo diti nakadimpot talon hapadam isa bilang ringgit nakoingkas mantad dit pimanan korimpunon hapadam siam titik 6 bilang ringgit. Nakotimpoton dilo asil mantad penguludan kawawan saya teknikal kasimbanan skop karaja kinengkason kos teknologi nagi kakamot peneridong. Suai kelong mantad nagid asil penaguangan tetapot di Mitilombus dat Company Steel Enterprise Sabah Sendrian Berhad papasadiad kepuapuan di kontok ikoinan pemarunan tumau gas pitang sogip. Perkembangan positif ini bukan saja memacu nilai pelaburan asing ke dalam negeri ini, malah turut menjana peluang pekerjaan perkemaran tinggi kepada anak-anak Sabah selaras dengan aspirasi kerajaan negeri dan persekutuan untuk menjadikan Sabah sebagai satu hub industri yang berteknologi tinggi di rantau ini. Ia napang suminimbar penguatan adun kapayan Dato' Jenny Lasimbang isuang sisi penguatan petimungan Dun Sabah. Nabaras kawago di Datupong nano nagi at magisusuay kawakunan technical kayanan pasarili kampay na palan kaburuan kilang rubutan pagantangan waya kayanan pasarili palan karajatana. Karaja memorisi ang papasadiad kinayanan mamasa papanahon miampay it bogyan company mapiman kasimbanan kawayon kayanan doon tok tulan katuru tulan kawalu taon diti. Anong paganakan mantad kampung Nalayan Iso Likas, dit nakaampay id panguhuyasan walay, id kampung Dilo, pinayon kawago id wokon kayonon tana dit kamayon, id kiginayo 0.8 hektar. Minabarasi Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor surat kasagan sumuang kumadewan kakadayan Tagaya Kota Kinabalu DBKK mentok sumoli manganud koinon surat kapatakan tibayar kumadat MLGH nakatahakno di ketolun hapod tulan ke-6 nakatalib. 6 keluarga boleh ditempatkan di sebahagian kawasan tersebut yang berkeluasan 2 ekar untuk tujuan penempatan. DBKK akan menyediakan pelan tata atur dalam kawasan tersebut untuk penempatan keluarga yang terlibat. Datu Haji Jisu minimbar penguatan adun darau Azhar Matusin karait ni kokoton onom paganakan dit nakampai id panghuyasan walay dialo id kampung Nalayan Satu Likas.
Magisusuai karalanon tasanang Kementerian Pemutanan Penginsadan Pemurnan Takanon MAFI, montok pepaingkas kepelebusan kesenangan hasil pemutanan id pagunditi. Nakampai nagi taguangan at kebaruan pananaman parai maya skim kepelebusan parai akas sinenong id magunsub pemgunaan bibit TR8. Ababayan papanahon mayad ko nun pananaman na paray satellitid papara tenom kota blood. So kilo nga it panandulian ko nun pananaman paray na kologos kay ginayad 3,372 hektar miyampad mamarinot. Gisamdat bayan kay ginayad 4,373 hektar ko nun pananaman paray na mananduli. Pamagunaan teknologi pamutanaman wagu nga managipaing kaso kampay no engine pamarado, drone o pamagunaan Internet of Things IoT montok papaingkas koperakison o katingaligan karaja id koynon pananaman. Setakat Mei 2025, sebanyak 578 buah ladang telah dipersijil MyGap melibatkan seluas 3.132,18 hektar dan 34 ladang dipersijil MyOrganic melibatkan 453,10 hektar bagi tanaman buah-buahan, kopi, kelapa, sayur-sayuran, padi, herba dan kelulut. Iyaw na pa nga suminimbar panguhatan adun kamabong Datu Rubin Balang idpitimungan dun Sabah. Karethal kadagangan kawaan na premium bagal dat amusang king, durian hitam avocado, minabaras idatu Henrus kadagangan montok kawaan dilo kakal agayo. Paingkura pa pagantangan mitilambus man papanaho sa kiranong antakan pangingkurian kapagyanuan id kadagangan no koynon tayko sa pamagunan. Rahat dit olumis alab, nosili tadon keposyon tulun tagumu id Sabah. Mandikitaon 2000 niawa lumayag id kawegan pagunditi, paguhatan na po nagunap inangko kapasadiaan id bogyan katingaligan. Tunodor putan patlumbus karait diti. Monto katingaligan tulun ginuan Kopisan Rahat Malaysia koynon Sabah pinapatimpun kempen kaperimanan katingaligan rahat tulan keenom di nakatalib. Karalanon miyampay sa kadung agensi pabagirat kuasa maritim Malaysia Kopisan dodokiton dermaga Sabah nagitaman-taman Sabah diti okon kasingganad kapasarahan nga pamarisan di atopot id koynon dit alasu bagalit kota Kinabalu. Dia harap setiap pengguna-pengguna bot dapat mengambil langkah-langkah keselamatan apabila mengikuti bot-bot yang beroperasi setiap hari ini melalui pemakaian life jacket dan juga pematuhan pada perundangan-perundangan yang berkuat kuasa atas bot tersebut. So itulah harapan kita. Wakon kasalaan na pong ay so gampataw a Korean crew au paparupot kapangalanan na koda. Kita akan fokus kepada menyediakan life jacket dan life jacket dan life buoy dengan mencukupi di atas bot lesen dan juga kapal daftar. Sudah tentunya kita mementingkan pada keselamatan dengan wajib memakaikan jaket-jaket keselamatan semasa dalam perjalanan sama ada pergi atau balik. Penumpang-penumpang yang menaiki pengangkutan air ke mana-mana perlu mengambil langkah berjaga-jaga dengan memakai jaket keselamatan lah. Sekiranya berlaku kemalangan jaket keselamatan ni adalah salah satu cara untuk kita menjamin agar tidak lemas. Are wearing our life vests, on, and I think we don't need to be super crowded on the boat because if no, it's quite dangerous for us. Also, it's a really crowded trip, and I think it's important all the organization that we have here.
So I think no matter how good a swimmer you are, the life jacket always needed. Well, I think we should force everybody wear the life jacket before boarding. Yeah, every time. Rahat au insan mamilid isay. Nga minutoko mamili miyampay tumanod doko turad. Mamaguna jacket katingaligan muli miyampay o tingalig. Tu niyawa na po nga iso-iso no. Pamagampian kayo ng tinungkusan mamaguna sa kadong magisusuay bogyan it salam papagarot katambulian mimpo susuyan. Papanahon at karadya mamagampi manahak katlangan kuma kayo ng tinungkusan mo ikano ito tumambuloy dot mamurimon Thailand tolumis it pointapot. Ilan na po nga nabaros dit Monterrey Katambulian kaubasanan kayanan pasarili Dato Sri Panglima Christina Liu untuk pinapahimagan karamayan tadaw Agnes Keith. Pabarasan daw pinalambos di Patunod Museum Sabah Arif Abdul Hamid. Karamayan nila papanahon mantok papaintutun kayanan tinungkusan Agnes Keith isalam karaja papasikap kaburuan pemarunan Katambulian id sanakan. Kita cukup bertuah karena apa? Sabah ini dikenal satu saja buku daripada Agnes Keith yang melonjakkan nama Sabah, yaitu Land Below the Wind. Sehingga sekarang kita masih gunakan negeri di bawah bayu. Ingkan kabar dusun dos dapenditi ponsika madadoho idiki jeri dari Malaysia Madani rakyat disantuni.